successful in our business, you have to help other people. Di dalam bisnis ini, ketika Anda ingin sukses, Anda harus memiliki orang lain. So, I think maybe this time I can share with you a little bit about the journey. Nah, sekarang saya akan bercerita sedikit mengenai perjalanan saya. So now, journey in Jeunesse, can happen very fast for all of us. Perjalanan di Jeunesse bisa sangat cepat terjadi di dalam hidup kita. And many times when you see us up here talking about a global platform, a company that in 4 years already can reach 250 million US dollars in sales, that is very fast. Dan di dalam bisnis kami di Jeunesse, hanya dalam waktu 4 tahun sudah mencapai pemasaran sebesar 250 juta US dollar, sangat cepat sekali. The way to do the business today is very different than traditional businesses. Apa yang kita lakukan sekarang ini sangat berbeda sekali dengan bisnis tradisional. Nowadays, some of the tools that you use, like Skype, WeChat, Internet, on your BlackBerry, BBM, or iPhone, FaceTime, we can communicate very fast, and that makes our business move very fast. Dengan alat-alat yang kita miliki, alat-alat canggih yang kita miliki sekarang, seperti SMS, Facebook, Skype, WhatsApp, WeChat, di BlackBerry Anda, iPad Anda, iPhone Anda bisa berkomunikasi ke mancanegara dengan sangat cepat. You have to know that it's possible for you to move the business very fast. I'm going to tell you how it's done. Anda harus mengerti bagaimana caranya Anda untuk supaya Anda melakukan bisnis Anda dengan cepat. Saya akan tunjukkan kepada Anda. So in the beginning, when we first started September 9, 2009, just a few of us with Kim and we started to build this global business. Waktu itu kita memulai 9 September 2009, kita memulai hanya dengan sedikit orang. Di sini ada dengan Kim dan juga Ibu Winnie. Now I have never done a quote global business before. Sebelumnya saya tidak pernah melakukan bisnis global. Now I'm going to show you what we do, and if you can stay with me, we will go very fast. Dan saya ingin Anda mengikuti saya. Dan ketika Anda bersama-sama dengan saya mendengarkan hal ini, kita akan cepat sekali. So when we first started the business, it was just a few of us. Waktu kami memulai, hanya beberapa orang dari antara kita. Within the first week, we all sponsored 20 people or more. We talked to everybody very fast. Di dalam minggu pertama bisnis kami mensponsori lebih daripada 20 orang setiap orangnya. Kami menelepon orang dengan sangat cepat. This is so new, and even at that time, nobody used the product yet. But you know what? It's an incredible opportunity. Pada waktu itu bahkan sangat baru sekali, belum ada yang memakai produknya. Tapi itu adalah satu kesempatan yang kita ambil. So are you ready to go on this journey with me? Anda mau ikut dalam perjalanan ini bersama saya? Take a deep breath. Ambil nafas dalam-dalam dulu. Okay. First, we started in Los Angeles. Pertama kita mulai di Los Angeles. With many friends and family, we started OPP right away. Dengan teman-teman dan keluarga kami, kita memulai OPP dengan cepat. And there's kids, you do the OPP. Lah itu Kim waktu pertama kali OPP. And then it started growing, and here's me trying to do OPP. Dan itu saya waktu itu pertama kali juga sedang mencoba belajar memberikan OPP. Now, if you look at that room, this is one of our first meetings. We maybe have 20, 25, 30 people. Waktu itu awal-awal kita meeting, ya itu mungkin cuma 20-25 orang waktu itu kita mulai. I'm having fun. I like to try to have fun and smile all the time. Dan saya mencoba bersenang-senang setiap kali saya mengadakan presentasi. We call a few friends in Northern California, San Francisco, San Jose. We start going to do some meetings there. Dan akhirnya kita telepon teman-teman dan akhirnya kita pergi ke San Francisco, ke San Jose untuk melakukan acara presentasi juga. And this is one of our first meeting. And if you can see on the screen, that's what we need. Ya. Dan ini adalah presentasi kita. Kalau Anda bisa melihat di layar itu adalah foto atau Winnie. And people were so excited. Wow, something new, e-commerce, stem cell technology, resveratrol. They were excited. Dan waktu itu karena segala sesuatunya baru, mereka sangat semangat
Dan akhirnya juga Kim menelpon salah satu teman baiknya di Hong Kong, yaitu Pak Haris Tan. Sekarang dia menjadi seorang diamond director luar biasa. And then Kim started traveling to build a business international. Dan Kim memulai bisnisnya secara internasional dengan cepat. And here we see our diamond director Harris Tang, Emerald director Vicky Nai doing business on the phone now. Ya. And dim sum. Dan ini yang terjadi waktu itu ada Pak Haris Tan dan juga Vicky Ngai yang sekarang menjadi Emerald Director. Waktu itu mereka sedang menelpon orang-orang untuk mengadakan prospek darat. And here we're at the Hong Kong office. Nah, ini adalah kantor di Hong Kong. And then here they have a training in Hong Kong. So they start building, just like we do here today, a training to educate and to build the mindset of the team. Dan akhirnya orang-orang mulai kita melakukan pelatihan seperti yang Anda miliki saat ini, ya. Kita memiliki satu pelatihan untuk menolong Anda membangun tim Anda. And I know Kim, I counted some friends in Taiwan. So we start building in Taiwan also. And here today we have Mr. Roger Lin, Diamond Director. Dan akhirnya kita juga Kim menelpon temannya di Taiwan. Ya, saat ini juga ada seorang diamond director dari Taiwan, Bapak Roger Lin. And here, I mean, this is a little bit internal. We had a diamond panel also in Taiwan, just like we will have here a little bit later. Ya, ini adalah panel para diamond waktu kita lakukan di Taiwan. And where is this? Jakarta. And we were, is that Central? Bukankah itu di Sentral Jakarta? Were we in that hotel last night? Ya, Kaminsky? ya. Itu hotel pertama kita melakukan dan juga tadi malam kita presentasi sana. Hotel Indonesia dulu sekarang Kaminsky. And I still remember at the beginning, the first year, Kim come to Indonesia, come to Jakarta, and work with Ibu Winnie, Ibu Yan to get and to build a business to get started. Dan saya masih ingat waktu itu Kim pergi datang ke Jakarta bersama dengan Tante Winnie dan akhirnya bertemu dengan Tante Jenny untuk akhirnya membangun bisnis ini bersama-sama. And through that, that's how I got to know Hotel Mulia. Dan akhirnya melalui mereka, saya jadi tahu Hotel Mulia. Oh, bagus sekali ya. So, you know, we have big meetings, big showcases. Ya, di Indonesia kita juga memiliki meeting-meeting besar. Ya. This was last year, I think, right? Big event here in the other room. Ya, dan ini adalah foto beberapa tahun yang lalu kita mengadakan meeting besar di Hotel Mulia di ruang restoran. And then Kim brought, at the time, at the beginning, a few of us who made it to Diamond. Dan akhirnya Kim juga membawa para diamond beberapa waktu itu. Okay. And then we started Thailand, 2011. Dan juga kita memulai di Thailand tahun April 2011. Grand opening in international platform. Dan akhirnya kita mengadakan grand opening waktu itu di Thailand. And there's Kim in Korea. Dan itu Kim di Korea. She's wearing a traditional Korean hanbok. Ya, dan dia memakai baju tradisional hanbok dari Korea. When we work with business internationally, we want to learn the local culture to understand them, so we know how to help them. Dan sewaktu kami membangun bisnis internasional di negara tertentu, kami belajar untuk beradaptasi dengan budayanya supaya kami bisa bersama dengan mereka. I got a chance to say hello also in Korea. Dan saya akhirnya juga belajar bagaimana mengatakan halo di Korea. And you know, that was a very exciting moment for me. Dan waktu itu adalah waktu di mana saya sangat bersemangat sekali. You know, at the beginning when I start working the business, I'm just like normal people. Actually, financially, I did not have a lot of money. Ya, sewaktu pertama kali saya melakukan bisnis ini, pada waktu itu saya juga sama seperti orang lain, saya tidak memiliki banyak uang. So my clothes was very low end. Ya, baju saya waktu itu ya masih kelas rendah. When I got to Ruby, and at that time going to Korea, I started to make some money, some serious money. Dan sewaktu akhirnya saya mencapai peringkat Ruby, akhirnya saya punya banyak uang dan mulai berpakaian. You know, when you use a Jeunesse product, people tell you, "Oh, you look younger. Your face looks great. You look healthier." Sewaktu Anda memakai produk-produk dari Jeunesse, orang-orang bilang kepada Anda, "Wow, Anda kelihatan lebih muda, wajah Anda kelihatan lebih bercerah." But let me tell you, when you make money, people ask you, "How come you look thinner?"
Tapi ingatlah ketika Anda mulai mendapatkan uang yang serius di Jenes, orang-orang akan bertanya, loh kok Anda kelihatan tampak lebih ramping badannya. And you know what? I figured out why. Sekarang saya baru tahu apa jawabannya. You buy nicer clothes to make you look thinner. Anda beli baju yang bagus, yang bermerek supaya Anda kelihatan lebih ramping bajunya. So that was my Badannya. very first Armani suit in Korea. Dan itu pertama kalinya saya membeli setelan jas Armani di Korea. So, you know, we did training just like, you know, everywhere in the world it's the same. Here's a Korean distributor, Ruby director, Mr. Lee in Korea doing a training. Nah, semuanya di negara-negara sama saja. Kita juga mengadakan pelatihan. Ini ada di Korea, ya seorang Ruby director di Korea yang mengadakan satu pelatihan. And many times the doctor travels, so we had Dr. Giampaolo there. Dan waktu itu juga kita memiliki pelatihan dari salah satu penasihat medis kita, Dr. Vincent Giampapa. And we travel many places. Let's see, where is this? This is in Korea. We had one of the first time I came to a lot of international directors, just like here, traveling around the globe. Dan waktu itu salah satu pertama kalinya ketika Kim berbicara berpergian, dia akhirnya mengajak beberapa leader internasional seperti yang kali ini kita tunjukkan ke Korea waktu itu. We start going to Malaysia, Dan akhirnya kita juga pergi ke Malaysia, open the office there, membuka kantor di sana. and this is the opportunity meeting room. Ini adalah presentasi kesempatan bisnis. And I know today we have quite a few friends, directors from Indonesia, and they can tell you at the beginning, 20, 15, 20, 25 people at the time, beginning. Ya, seperti yang mungkin ada beberapa direktur dari Indonesia waktu itu Malaysia baru mulai, sekitar mungkin 20-30 orang kita waktu itu mulai. And of course, this is a team business, so at the time, both me and our lovely, beautiful diamond director Yvonne Yen start traveling to Malaysia quite a bit. Dan waktu itu kami juga berpergian bersama dengan seseorang, ya, dan sekarang dia sudah menjadi director, yaitu Yvonne Yen. And I don't know, maybe it's something about Southeast Asia. People move very fast, faster than Americans. Saya tidak tahu dengan kenapa orang Asia Tenggara bergeraknya lebih cepat ternyata dibanding orang Amerika sendiri. We start to build Malaysia in August 2011. Kita memulai membuka Malaysia bulan Agustus 2011. This picture was from October 2011, 2 months later. Foto ini adalah Oktober 2011, 2 bulan setelah pembukaan. We had more than 250 people there. Waktu itu sekitar 250 orang. And because, you know, people such as our Emerald Director, Jun Chin, who's here today, where's Jun? Okay, she's right there. And our Ruby Director, Sabina T, she's here today also. Dan waktu itu